अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यानी अमेरिका के B2 स्टील्थ 5th जनरेशन बमबार तैयारे, बंकर बस्टर बॉम्बिंग तैयारे ने जो ऑपरेशन किया, उसके नतीजे में जो सिचुएशन है वो अब और ज़्यादा गंभीर हो गई है, ख़तरनाक हो गई है। ईरान अब एक ऐसे दर्दनाक ऑपरेशन की तैयारी में है, हमले की तैयारी में है, जो कि अमेरिका की कमर की हड्डी को तोड़कर रख देगा। बात जहाँ पर भारत की जो अभी इंकशाफ, सनसनीखेज बल्कि इंकशाफ सामने आया है कि इस ऑपरेशन के अंदर यानी मिडनाइट हैमर में भारत भी इन्वॉल्व था। आप ज़रा देखिए कि भारत की ईरान के खिलाफ अमरीकी मिडनाइट हैमर जो ऑपरेशन था, जिसमें B2 बमबार तैयारा अटैक करता है 3 जोहरी तनसीबात पर, उसमें भारत भी शामिल था। अच्छा, अब इसने ईरान तो खैर डेफिनेटली परेशान हो गई, क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई है, जिस भारत पर उसकी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, दोस्तियाँ थीं, आज वो भारत जिस लेवल पर जाकर उसकी जड़ें काट रहा है, उस पर अब जब ये सोने पे सुहागा कह लें या जख्मों पे नमक छिड़कने की बात के कह लें, और ज़्यादा भारत पर भी ईरान गुस्सा हो रहा है। और इस सिलसिले में भारत के लिए भी कुछ मुश्किलात ऐसी खड़ी होने जा रही है जिससे अंदाज़ा होगा भारत की फ़िज़ाई हदूद। और अभी मैं आपको जो खबर दूंगा वो खबर सोशल मीडिया पर मोस्ट वायरल है कि अमरीकी बमबार तैयारे को तबाह कर दिया गया है ईरान की जानिब से, और कहा यह जा रहा है कि ये ईरान का दर्दनाक बदला है। और ये सिर्फ बदला होने गया, बल्कि ये शुरुआत है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, ख़तरनाक सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में मुझे आपको और हम सब कुछ चौकन्ना रहना है। पाकिस्तानियों, ज़रा गौर से इस बात को सुन लो, आज के इस व्लॉग को बिल्कुल स्किप ना करना, क्योंकि कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इस तमाम खबरों की तफसील बताता हूँ, दिखाता हूँ, और उसके बाद खुद आप फैसला कर लीजिएगा। इस जंग को लेकर, एक जंग जो आप इसराइल ईरान की देख रहे हैं, एक जंग सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्द फैला रहे हैं। आप देखिए कि ईरान इसराइल जंग को लेकर एक नैरेटिव बिल्ड पहले किया गया कि जनाब पाकिस्तान ने अड्डे दे दिए, या एक नैरेटिव बिल्ड किया गया जो एक फेक डिसइंफॉर्मेशन बेस्ड नैरेटिव है कि आसिम मुनीर साहब जब उधर गए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये सेटलमेंट करके आए। अच्छा, अब मज़ेदार बात ये है कि ये तमाम जो फेक न्यूज़ इस वक्त फैलाई जा रही थी पाकिस्तान के हवाले से, उसमें असल बात तो यहाँ पर यह है कि ये जितने भी आप ट्वीट्स देख रहे हैं, ये तमाम कह सकते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन भारत और इसराइल और इधर उधर से इस्तेमाल हो रहे हैं, या जो भी है ऑपरेट हो रहे हैं। और उसमें पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ ऐसे हैं जो इस जंग के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ एक काले काट जो है, सबको पता ही है। पाकिस्तान भारत जंग के हवाले से भी आप जानते हैं, वो सारे आपके सामने थे। तो मकसद यहाँ पर यह है कि जितनी भी इस किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं, सब आपने जब सामने आए फौरन रिजेक्ट कर दें। पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक खुद मुख्तारी और अपनी जो पोजीशन लेकर बैठा है वो इतना प्रिंसिपल है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी जो है ना, दांतों तले उंगलियां देकर बैठी हैं कि इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान को आप अपनी मर्जी से मोल्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने इस वक्त अपने रियासती मफादात को ही मद्देनजर रखते हुए अपना लाहेमल करना है, और पाकिस्तान की जो मौजूदा मिलिट्री क़यादत है, मौजूदा जो सियासी क़यादत है, वो किसी भी सूरत अब कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाली। अच्छा, इसी सिलसिले में मैं आपको ज़रा पहले ये बता दूं कि जो हमारी इस वक्त एक क्या उसे कहते हैं, पाकिस्तान का एक मौजूदा इसराइल वाले मामले में, ईरान वाले मामले में, और ये जो मिडनाइट हैमर ऑपरेशन है, इसके हवाले से जो मौक़िफ़ चल रहा है, ताकि आप लोग इस मौक़िफ़ को ज़हन में रखें, और इसके हट के अगर कोई बात सामने आए तो आपको पता हो कि ये सिर्फ और सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान के साथ हो रही है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि इन फैक्ट्स में जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी न सिर्फ फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि किसी भी तरह के ईरान पर होने वाले इस अमरीकी और इसराइली जो पहले हमले हो रहे थे और जो अभी ताज़ा, इसकी पाकिस्तान ने खुलकर मजम्मत की और कर रहा है। और पाकिस्तान पूरे तरीके से इस जारियत के खिलाफ खड़ा है। 21 और 22 जून की रात को जो जोहरी तनसीबात पर हमला हुआ है, उसकी पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है, और ईरान की फ़िज़ाई हदूद की और ईरान की एज ए कंट्री खुद मुख्तारी को जिस तरह अमेरिका ने चैलेंज किया है, उसको पाकिस्तान ने वो कहते हैं कि शदीद तनकीद का निशाना बनाया, पूरी दुनिया जिस तरह बना रही है। इसी तरीके से नाज़रीन, पाकिस्तान ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ईरान पर इसराइली हमलों की बारहा और इंतहाई वाज़ेह तौर पर न सिर्फ मजम्मत की, बल्कि दो टोक
اپنا یہ موقف کیا کہ اس جارحیت میں ہم اخلاقی طور پر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سفارتی طور پر ایران کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، پاکستان کسی دوسرے کی جنگ، کسی بلاک کی سیاست اور دوسرے ملک کے فوجی تنازع میں نہ صرف حصہ نہیں لے گا اور نہ ہی آئندہ اس کا کوئی ارادہ ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کا پہلے دن سے اصولی موقف ہے کہ ایران پر حملہ ہوا ہے، لہٰذا ایران کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ اپنے دفاع میں وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اسے قانون اجازت دیتا ہے، جنیوا کنونشن اجازت دیتا ہے، انٹرنیشنل لاز اجازت دیتے ہیں۔ ہاں، ڈائیلاگ کی اگر موقع بنتا تو ڈائیلاگ کرے، جو ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کا ماننا یہ ہے کہ ہر تنازع کا اختتام بالآخر بات چیت اور روابط کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس جنگ کو مزید نہ پھیلایا جائے، بڑھایا جائے۔ لیکن اگین یہ دونوں فریقین پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ امریکہ حملہ کرے اور کہے کہ جناب اب اگر جوابی کارروائی ایران نے کی تو ہم اس کی بینڈ بجا دیں گے، اب اگر اسرائیل کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم اس کی بینڈ بجا دیں گے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتا دوں کہ اس وقت امریکہ کے اس حملے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا۔ جمعے سے آنورڈ اب تک اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ اس کے خطے پڑ گئے، جس کی وجہ سے امریکہ کو کودنا پڑا۔ اور امریکہ دیکھیں موجودہ حالات میں کتنی رسوائیاں سمیٹتے ہوئے اس ناجائز ریاست کے لیے آیا اور ذلیل ہو کے جا رہا ہے۔ اپنے امریکہ کے اندر اس وقت پورے ہنگامے برپا ہوئے ہیں، لوگ لعن طعن کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، حکومت کو لعن طعن کر رہے ہیں کہ اس دو ٹگی کے اس ناجائز حرام کی ریاست کے پیچھے آپ اپنے امریکہ کی جو خود مختاری ہے اس کو داؤ پہ لگا رہے ہو۔ اس طرح کی آپ امریکہ کے اندر جائیں، لوگ پھٹ رہے ہیں۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جو عزت تھی وہ زمین پہ گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بھائی لوگ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پر تھو تھو کر رہے ہیں امریکہ کے اندر۔ ابھی بھی نوبل انعام کی بات ہو رہی تھی تو آپ دیکھیں کہ اس چکر میں اس نے کیا حاصل کیا۔ خیر، دوسری بات اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ موجودہ حالات میں پاکستانی فضائی حدود اور اڈوں کی بات کرنے والے یہ کتنے بدبودار لوگ ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے جناب کہ اس مڈ نائٹ ہیمر میں B-2 جو طیارہ اڑا ہے، اس طیارے میں فضائی حدود جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے جناب انڈیا کی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ جو ایروناٹیکل جو ان کا ہوتا ہے، جو بھی زبان ہوتی ہے، اس میں بتاتا ہوں کہ US B-2 bombers used Indian airspace to attack Iran's nuclear facilities۔ اب وہ آگے جو خبر آ رہی ہے کہ the B-2 flight would start at GOM 15 degree 145 degree, moves west to Andaman Sea 10 95 and 100 degree, then over central India 20 75 80 degree and end near the Iran border by the Arabian Sea 25 30 60 and 65 degree۔ تو اب بات دیکھیں یہ ہے کہ ایران کے خلاف اس حملے میں باقاعدہ بھارت نے اپنی ایئر سپیس دی۔ دوسرا، جس B-2 طیاروں کا ذکر ہو رہا ہے وہ B-2 طیارے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس نہیں گئے۔ اب اس سلسلے میں یہ ٹویٹ ہے کولریڈا الاڈا کے نام سے ایک وہ کہتے ہیں سرٹیفائڈ یا کہہ سکتے ہیں کہ ویریفائڈ جو ٹویٹر ہینڈل ہے یا یوزر ہے، وہ کہتا ہے کہ the US B-2 stealth bomber which dropped bunker buster bombs weighed 30,000 lbs یعنی 13,600 kg یعنی کلو گرام each on Iran's Fordoz, Natanz and Isfahan near site did not even leave Iran یعنی ایران کے اندر آئے، حملہ کیا، بم گرائے، لیکن واپس نہیں جا سکے۔ اور اس سلسلے میں ایک گرے ہوئے تباہ حال بومبنگ یا وہ جو آپ کا بمبار B-2 طیارہ ہے وہ گرا ہوا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے اس پوسٹ میں کہ یہ ایران نے مار گرایا۔ تو ایران نے یہ دردناک بدلہ امریکہ سے لیا ہے۔ اچھا، ابھی اس حوالے سے یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، اور اس طرح کی بہت ساری اور دیگر خبریں بھی آ رہی ہیں جس میں اس B-2 طیارے کو تباہ دکھایا گیا ہے۔